हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे आपण माने समस्त देखि पारथुबे जे वर्तमान समय रे जे तीनोटी यूनिवर्सिटी कौन होइछि ना वर्तमान समय असिस्टेंट प्रोफेसर आउ प्रोफेसर आउ एसोसिएट प्रोफेसर रेगुलर पोस्ट हैला तार कौन होइछि ना वर्तमान समय तार जो वैकेंसी वर्तमान समय फिलअप करिया पई वर्तमान समय तीनटा यूनिवर्सिटी जे आपण देखि पारथुबे आपण स्क्रीन ले धरंधर यूनिवर्सिटी आउ आपण मानक देखैबी भी हला हमर जो जीएम यूनिवर्सिटी गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर आउ गोटे हला कोन तमरो विक्रमदेव यूनिवर्सिटी ए तीनटा यूनिवर्सिटी रे वर्तमान समय कौन होइछि ना डिफरेंट सब्जेक्ट रे वर्तमान समय वैकेंसी बाहरछि आपण समस्त को जणाई दउछि एटा कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नुह कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्चुअल बा गेस्ट फैकल्टी रे पोस्ट नुह एटा हला कोन रेगुलर जे जोडा कहा जे कोन ना ग्रुप ए आमर जो पोस्ट जो गवर्नमेंट आमर जो गवर्नमेंट एटा फुली गवर्नमेंट पोस्ट आमर जोटा वर्तमान समय जार जो रिक्रुटमेंट बोर्ड वर्तमान समय यूनिवर्सिटी निजे कंडक्ट करिवो तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी वर्तमान समय कौन करछन से वैकेंसी जो अच्छी निज सब्जेक्ट तो से वैकेंसी वर्तमान समय कौन होइछि बाहर कर देछंती तो एटा हला ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी पाई बुझछंती कथा कौन रहा यूनिवर्सिटी पाई आपण देखि पारथुबे आपण स्क्रीन ले फास्ट अछि कौन धरंधर यूनिवर्सिटी रो केउझर जोटा यूनिवर्सिटीटा तार कौन होइछि ना वर्तमान समय 13/2/26 रे कौन अछि नोटिसटा आसीछि जे लिखा है कौन ना आपण मानकर को सब्जेक्ट रे वर्तमान समय रे देखंतु असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर यही पदवी पूरण हम को सब्जेक्ट रे देखंतु लिखा है एंथ्रोपोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश जियोलॉजी हिस्ट्री मटेरियल साइंस मैथमेटिक्स ओडिया फिलोसफी फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस संस्कृत सोशियोलॉजी जूलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड बीएड एतिकी सब्जेक्ट बा एतिकी जो रहिला तमर जो टॉपिक बा तमर कहि परिबो जो डोमेन सब्जेक्ट रे कौन हबो ना से कौन वैकेंसी वर्तमान समय फिलअप हबो आउ एटा ला कौन रेगुलर माने जो गवर्नमेंट पोस्ट हैला जे जोटा ला कौन अछि तम जो डीपी पोस्ट जो डायरेक्ट पेमेंट डीपी पोस्ट अगेंस्ट रे ए सब जिंस वैकेंसी जो बाहर छि तांको निज निज यूनिवर्सिटी वर्तमान समय कौन हितला जो सब वैकेंसी थिला ताको फिलअप करिया पे से कौन करिवे करछन ना वर्तमान समय रिक्रुटमेंट करूछंती तो आर नोटिस आछि 13/2/26 रे आर ऑनलाइन एप्लिकेशन एटा केबे ओपन हबो देखंतु 25/2/26 रे ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म कौन हबो ना आपनकर से ओपन हबो आ लास्ट डेट केबे ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म डिपॉजिट करिवार 10/4/26 आउ तार ऑल डिटेल्स से गुडा कौन हम ना आपणकर यूनिवर्सिटी वेबसाइट रे कौन हम ना तार अपडेट कर दिया जीवो बुझुंत कथा कौन 25 आमर फेब्रुआरी 2026 परठू कौन है सब किसी डिटेल्स कौन है एभेलेबल हो कौटी कहल तुमर ऑनलाइन ले तुम से यूनिवर्सिटी वेबसाइट रे तार एप्लिकेशन फॉर्म तार सब जो डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन डिटेल्स तार केते कौन वैकेंसी को सब्जेक्ट केते कौन डिटेल्स वैकेंसी कौन बाहर तार सब किसी जिन कौन है एभेलेबल हो लिखाई कौन ना 50% 55% मार्क्स जे मास्टर्स डिग्री रहा दरकार है तो आउ जो रिजर्वेशन अच्छी तो तापाई जो कौन सब अच्छी केते कौन परसेंटेज मार्क ग्रेजुएशन रहा दरकार से सब जिन अलरेडी से कौन मेंशन हम आप समस्त मन रखि था जे आपण मैंने कौन करूँ ना देखो ये लिखाई कौन ना सब यूनिवर्सिटी से मैंने बाउंड क्या ना यूजीसी गाइडलाइन को मानिया बाउंड तो से मैंने कौन है ना देखो यूजीसी जो थिला 4 जुलाई 2018 जो तार जो बाहर करथिला जो आमर पूरा फुल जो गाइडलाइंस रिगार्डिंग द रिक्रुटमेंट ऑफ the professors assistant professor and the associate professor in the universities तार गाइडलाइन कौन करेंगे ना आप चेक करदे आप ऑनलाइन भी मारी पारे जे यही जो डेट जो देदेवे नोटिस नंबर 4 जुलाई बा आप नोटिफिकेशन यूजीसी नोटिफिकेशन 4 जुलाई 2018 जो आम रिगार्डिंग द रिक्रुटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर मारदे आप वेब तार आसो जो गाइडलाइनटा आप चेक करदे जे सबकि डिटेल्स ता भितर अच्छी बुझुन कथा कौन तो या विषय है आमर तार केते कौन वैकेंसी कौन डिटेल्स सब जिन आपन 25 फेब्रुआरी कौन हम एभेलेबल हम यही जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट माने धरंधर यूनिवर्सिटी वेबसाइट है तो आपण गोटे बहुत बड़ सुजोग जे आपण माने जे रेगुलर पोस्ट रे रही पारिबे आ गोटे बहुत बड़ वैकेंसी
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ 3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ଫାଷ୍ଟ ତ ଧରଣୀଧର ବାହାର କରିଥିଲା, ତାପରେ ଜିଏମ୍ ବାହାର କରିଛି, ତାପରେ ବିକ୍ରମ ଦେବ ବାହାର କରିଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାହାର କରିବେ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ এইটা ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, এইটা ହେଲା କାହାର ନା ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବଲପୁରର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ଯେ ଦେଖ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେ 4 ଜୁଲାଇ 2018 ଯେଉଁ ୟୁସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ପ୍ରଫେସର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ରେଗୁଲାର ସାଙ୍କସନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ କରାଯିବ। ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ସବୁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବଟାନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମର୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ଇଂଲିଶ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଲାଇବ୍ରେରୀ एंड इनफॉरमेशन साइंस, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी। तो यही जो रहा जीएम यूनिवर्सिटी तो एतिक सब्जेक्ट कौन है जीएम यूनिवर्सिटी बाहरी एतिक सब्जेक्ट आर देख सेम जिनस देख सी देखा कौन 25 फेब्रुआरी तार कौन है तार आप्लिकेसन ओपन डेट ये के आप्लिकेसन ओपन डेट ये के ना 28 फेब्रुआरी 2026 आप्लिकेसन तार क्लोजिंग डेट केबे ना 13 एप्रिल 2026 है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी जेहेतु तो निजर डिफरेंट पोस्ट पाई देखो निजर स्पेसिफाइड बा स्पेसिफिकाली कौन करेंगे ना जेहेतु रिक्रुटमेंट करेंगे बा तार सब किसी जिनस करेंगे तो से कौन है आपण मानू इंडिविजुअली कौन है पर यूनिवर्सिटी आपण पकेवाक पड़ो आ से हिसाब से आप इंटरव्यू देवाक पड़ो आप सर्टलिस्टेड हेले तो सर्टलिस्टेड ये सब ऑल प्रोसीजर आपण गाइडलाइन जो अच्छी 4 जुलाई 2018 जो यूसी गाइडलाइन को आप नोटिफिकेशन आप चेक करें। तो आउ मोर डिटेल्स आप जो gmuniversity.ac.in वेबसाइट आप पाइबे बहुत खूब शीघ्र है। तो आपण ये सब जिन रहा आउ देखु तार फॉर्म केबेठू ना 28 फेब्रुआरी 2026 रु आप फॉर्म सब कौन है एवेलेबल होपर जी नेक्स्ट को यहीटा पिला यहीटा आप देखिपे यहीटा है कौन ना आमर विक्रम देव यूनिवर्सिटी यहाँ है कौन आमर तार जो आसी रिक्रुटमेंट नोटिस देखिपे सेम जिनस आपण कौन है ना आप से 4 जुलाई डेटेड 2018 हिसाब से ये हम ये गोटे जिन एड कराई कौन आप आइदर फिजिकल बा ऑनलाइन मोड थ्रो हिम्स पोर्टाल कौन हो पारे आपण मैंने पकई पारे है एप्लिकेशन हिम्स पोर्टाल बा आप फिजिकल जाई पारे बुझे डायरेक्ट से सबमिट करेंगे। तो आप्लिकेसन ओपन डेट है सही सेम जिनस जोटा है आपंकर जीएम यूनिवर्सिटी जो डेट्रे अच्छी 28/2/26 ये कौन आप आप्लिकेसन क्लोजिंग डेट है कौन 31/3/26 किंतु जीएम यूनिवर्सिटी थी कौन 13/3/26 है। आपण मान देखो अच्छी कौन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लिकेशन प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लिकेशन तार जो क्लोजिंग डेट केबे ना 10/4/26 है। तो बहुत लॉन्ग टाइम अच्छी आप आराम से आप सब डॉक्यूमेंट्स सब किसी जिन नहीं सबमिट करेंगे है। आप जब कौन तो एप्लिकेशन फॉर्म सहित आप जो एप्लाय करेंगे देखो ये कौ सब्जेक्ट ये अच्छी देखो सेम जिन देख रेगुलर सेक्शन पोस्ट माने आप रेगुलर बा परमानेंट एटा पोस्ट आपणकर एटा है ग्रुप ए आप जानते। तो ये जो देखो कौ डिपार्टमेंट बाहर देखो एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी यही सब जिनस आपणकर यही सब्जेक्ट रे बा यही सब डिपार्टमेंट रे आपणकर रिक्रुटमेंट बाहर फॉर द पोस्ट ऑफ कहा कौ पोस्ट पाई ना असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर पोस्ट पाई। तो वर्तमान समय कह गले ये गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी कारण आपण मैंने देखी आसुवे कौन है दीर्घ दिन धरी कौन है यूनिवर्सिटी मानक जे गेस्ट फैकल्टी ही कौन है सहारा होते जी बहुत गुड़े गेस्ट फैकल्टी कौन है रिक्रुटमेंट करा जाए कारण जो आमर हायर एजुकेशन सिस्टमटा भुसुड़ी पड़ा भुसुड़ी पड़ी वर्तमान समय ओडिशा रे। तो ताकू वर्तमान समय रिवाइव करने वर्तमान समय यही सब प्रोसेस चली चलो देखा केते दिन चलुची कौन तार प्रोसेस किंतु वर्तमान समय बहुत बड़ खुशी खबर
ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିଗଲା, ଗୋଟେ ବାଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଖୋଲିଗଲା ଥ୍ରୋ ଇଜ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ପ୍ରଫେସର। ଆର୍ ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ତାର ଯେଉଁ ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ନା 4 ଜୁଲାଇ 2018 ଯେଉଁ ୟୁଜିସିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆଉ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଟାର ଯାହା ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓର, ଯେଉଁ ମାର୍କ କେତେ କ'ଣ କେଉଁ ଇଏରୁ କେତେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯିବ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆମର ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟା ଓସୋ ହେଲା, ଓସୋ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର, ତ ସେଥିରେ ବି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାହାରିବ, ତାର ଇଲିଜିବିଲିଟି, ତାର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ସବୁକିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁକିଛି ଆପଣ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଟୋଟାଲି ଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଭାଇବା ଥ୍ରୋରେ ହେବ, ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାଯିବ, ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ କରାଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ ହିସାବରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେ ମାର୍କିଂଟା এইটি ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ତାପରେ ସିନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ ପ୍ରଫେସରକୁ ହେବେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରଫେସରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବନି ନା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଷ୍ଟେଜ୍, ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବେ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ କିପରି ଭାବରେ କରାଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉଛି, ଆହୁରି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ 80% ଏଭଭ୍ ରହିଲେ 15 ମାର୍କ ମିଳିବ, 60% ଲେସ୍ 80% ଭିତରେ ଥିଲେ 60%ରୁ 80% ଭିତରେ ଥିଲେ 13 ମାର୍କ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ 80% ଏଭଭ୍ ଥିଲେ 25 ମାର୍କ, ଏମ୍ଫିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବ ତା 60% ଯଦି ଥିବ ଏଭଭ୍ ଥିବ 7 ମାର୍କ, ବା 55%ରୁ 60% ଭିତରେ ଯଦି ଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ ନା 5 ମାର୍କ, PhD ଯଦି ଥିବ 30 ମାର୍କ ପାଇବେ, ନେଟ୍ ୱିଥ୍ JRF ଥିଲେ 7 ମାର୍କ, ନେଟ୍ ଥିଲେ 5 ମାର୍କ, ବା ଯଦି ସେଟ୍ ବା ସ୍ଲେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 3 ମାର୍କ। ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ 2 ମାର୍କ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା 5ଟା ଥ୍ରୋ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ 10 ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ ସେଠି। ଆଉ ଟିଚିଂ ଆଉ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ପ୍ରତି ଇୟର୍ ପିଛା କ'ଣ ଆପଣ 2 ମାର୍କ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ଇୟର୍ ଥିବ ସେତେ ହିସାବରେ 2 ମାର୍କ ପାଇବେ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମାନେ 2 ପର୍ ଇୟର୍ ହେଲେ 2 ହେଲେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ହେଉଛି 5 ଇୟର୍ର 5 ଇୟର୍ର ନେଉଛି, 5 ବର୍ଷର ହେଲା 10 ମାର୍କ ଏଠି ନେଉଛି ସିଏ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍, ତ ତା ପାଇଁ 3 ମାର୍କ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ତ ଆପଣ 2 ମାର୍କ ପାଇବେ। ତ এইটা হল মার্কিং স্ট্রকচর। এই বেসিসে କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାଯିବ, ବା କ୍ରାଇଟେରିଆ এইଟା ହେଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାଯିବାର ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ এইଟା ହେଲା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମ UC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟେଡ଼ 2018 ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର୍ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ତ এইଟା ରହିଲା ତା'ର ଇଏ, ଆଉ এইଟା ରହିଲା ହୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ସ୍କୋର ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏତିକି ରହିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବି ହେଇଥିବ ଏଇଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।